Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Second, Zulfaqar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Kali ini Iran menyasar pangkalan udara Muwafiq Salti di Yordania. Selasa malam, Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer AS menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Sementara itu, terus perkuat militernya, kali ini mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk menghadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone bermesin jet bernama Karar kini dilengkapi dengan rudal pencari panas Majid. Rudal Majid atau AD-08 berfungsi untuk misi pencekatan udara serta rudal jarak dekat hingga 8 km. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegat drone ini, musuh harus menggunakan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Iran dan Amerika Serikat atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Meski demikian, perang psikologi kedua negara masih berlanjut. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara kondisi di Selat Hormuz masih memanas, Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badr al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan untuk menjamin keselamatan navigasi. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz kembali dilakukan setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Sementara itu, Angkatan Militer Iran memperingatkan negara-negara yang menggunakan aset sitaan miliknya. Kapal-kapal milik negara-negara tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz.
جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan di Gedung Putih Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden Amerika Serikat itu kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, לינזי גרהאם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. Selain bertemu dengan Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan ketiganya berlangsung saat pemakaman Senator Lindsey Graham di Washington. Pertemuan Netanyahu dengan Hegseth dan Rubio menjadi sorotan. Dalam video yang beredar, Netanyahu berbicara serius dengan keduanya. Warganet menilai ada gestur instruktif dari Netanyahu ke Hegseth dan Rubio, namun belum diketahui isi pembicaraan ketiganya. Netanyahu juga bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Keduanya nampak berbincang serius. Ini adalah pertama kalinya Netanyahu bertemu dan berbincang lagi dengan Zelensky setelah terakhir kali pada 2023. Dirumorkan kedua kepala negara akan menggelar pertemuan formal selama berada di Washington, namun belum dapat dipastikan. Senator Lindsey Graham adalah sahabat terdekat dan pendukung setia Israel di Amerika Serikat. Lindsey juga menjadi sosok di balik masuknya Amerika Serikat dalam konflik Israel dengan Iran. Do you have it on speaker, Ryan? Yes. All right, connecting you now. Video saat Senator Lindsey Graham menelpon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu viral di media sosial. Dalam video ini, Lindsey menyatakan akan membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Lebanon. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, Meski ditolak oleh Netanyahu, namun Perdana Menteri Israel ini tetap meminta Amerika Serikat menyerang Iran. Lindsey sendiri dikenal sebagai pendukung utama Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, buka-bukaan ingin menyerang infrastruktur energi Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarangnya dan mengingatkan Teheran akan membalas ke negara tetangga. מטרות האנרגיה של איראן, ארצות הברית לא מאשרת כרגע, מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותה 40 שנה אחורה. Para pengunjuk rasa mengadang iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat tiba di Washington. Penjahat perang ini tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dengan membawa bendera Palestina, sejumlah warga Amerika Serikat menyerukan penangkapan penjahat perang Benjamin Netanyahu. Suara para pengunjuk rasa bahkan terdengar hingga ke Gedung Putih, tempat pembicaraan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Para demonstran juga menuntut diakhirinya dukungan senjata dan dana dari Amerika Serikat. Jejak pendapat sementara menunjukkan 49% warga AS mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel ini. Kembali di Breaking News, pemirsa, serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Abqaiq dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah Padang Pasir, Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Sebuah masjid di kota Gaza hancur dihantam serangan udara Zionis Israel. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan yang menghancurkan bangunan Masjid Al-Mutakin dekat WMCA di pusat kota Gaza. Media Palestina melaporkan pesawat Israel menyerang setelah warga diperingatkan untuk mengungsi. Militer Israel belum memberikan pernyataan terkait serangan udara ini. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum dapat diverifikasi kapan video ini diambil, namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang memisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer mereka telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di Gaza. Sejumlah orang syahid dan terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan kamp Jabalia, Gaza, Palestina.
Warga dan petugas medis berusaha secepat mungkin membawa korban genosida Israel ke dalam rumah sakit di Gaza. Para korban diketahui diserang drone Israel saat mengendarai motor di kamp Jabalia, Gaza Utara. 1 orang syahid dan 3 terluka akibat serangan keji Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok GAF di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara, Zionis Israel terlihat sejumlah orang memasukkan senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah ini. Tak lama, Zionis Israel melakukan serangan udara kepada kendaraan yang tengah dikendarai untuk menghilangkan ancaman tersebut. Pemirsa, Mercy Indonesia menyalurkan bantuan 180 paket daging kepada staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus memberikan layanan bagi masyarakat Gaza, Palestina. Setiap staf menerima 3 kg daging dengan harga 35 shekel atau sekitar Rp204.000. Setiap harinya, staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza melayani 1.000 hingga 1.200 pasien. Di tengah keterbatasan akibat blokade dan serangan penjajah Israel, para tenaga kesehatan di Mercy Indonesia Medical Center berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Gaza. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir mengklaim para tahanan Palestina ketakutan atas usulannya memasukkan buaya di parit-parit penjara Israel. Usulan Ben-Gvir tersebut memicu kemarahan kelompok hak asasi manusia karena dianggap tidak manusiawi. The Minister of Pitot, and now the Shabak admits that what I did has reduced the terror attacks. I opened fast alert teams. I did a lot. Were you wrong with the crocodiles? Not only was I not wrong, the crocodiles are wetting themselves at night because they're afraid of the crocodiles. They're afraid they will bring crocodiles. How do you know that? What do you mean? Of course I know. Everybody's afraid of crocodiles. You can also put a tiger there and a lion. Absolutely, that's what I want. That is my dream, and that's what I managed to do in my terms of office. That the terrorists will be afraid, and it's very good that they're afraid. Pemirsa, China berhasil membangun dan menguji magnet superkonduktor raksasa seberat 582 ton di Hefei. Teknologi ini diciptakan untuk reaktor Rusi nuklir masa depan. Teknologi ini dikembangkan demi mewujudkan matahari buatan yang digadang-gadang mampu menghasilkan energi nyaris tak terbatas. Magnet dengan panjang 21 meter dan lebar 12 meter ini dapat menyimpan sekitar 120 gigajoule energi. Targetnya pembangkitan listrik pertama dari proyek ini dimulai pada tahun 2030. Jika berhasil, fusi nuklir berpotensi menjadi sumber energi yang lebih aman dan hampir tanpa emisi karbon dioksida.